بسم الله الرحمن الرحیم. قل ورتو یا نزله راوړی دی لرا روح القدس جبریل امین من ربک د طرفه د ربستانه بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق لیثبت الذین د پاره چې مضبوط شي هغه کسان امنو چې ایمان راوړی دی وهدن و هدایت دی و بشرا و زیر دی للمسلمین د پاره د مسلمانانو ولقد نعلم تاکی سرا پویگو منگا انهم یقینن دی یقولون وائی انما یعلمو یقینن خودنا کیدتا بشر یو سڑے لسان اللذی چی جبا داغا یلحدونا چی نسبت کئی دی اغتا الی اغتا آجمیون اجمی دا وهذا لسان عربی مبین او دا جبا عربی واضحا ان الذین یقینا وکسان لا یؤمنون چیمان نروڑی بی آیات اللہ پایاتنو دا اللہ لا یادیم اللہ ہدایت بون کی دیتا اللہ توفیق بورن کی دیلا اللہ ولهم عذاب علیم او دیل دی عذاب دردناک انما یفتر الكذب الذین یقینا جوڑی دروغ کسان لا یؤمنون چیمان نراوڑی بی آیات اللہ پایاتنو دا اللہ واولائک هم الكاذبون او دا کسان دی دروغ جنم کفرا چاچی کفر کو باللہ پالا باندی من بعد ایمانی پس دی ایمان راوڑلنا الا من مگر آغا سوک اکریا چی زور اکڑی شپاغ باندی وقلبو اوزلد دا مطمئنن بالایمانی مطمئنو پا ایمان باندی ولیکن من شرحا لیکن آغا سوکو چی پراینستا سینخ بلا پراینستا بالکفر کفر تا صدرن سینخ بلا فعلیم پدی بانی عذاب من اللہ عذاب دے طرف دا اللہ نا ولهم عذاب عظیم و دیل دے عذاب لوئی